Il n'y a rien في فرنسا فما حتى شيء فماش grande différence بين تونس وفرنسا parce que c'est la même mentalité فما la misère غاديكا هي فرنسا ديجا مع عندها حتى شيء ديجا الكراي والعيشه وتروك سي تري 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 شير c'est-à-dire السالير تاعك جوست فهمت تونسي نعيش في برا مولود في فرنسا مي تونسي 100% الأم تونسية ولا البو تونسي؟ زوز تونسي بابا ماما شنو هو الفرق بين تونس وفرنسا؟ Bon, فماش grande différence بين تونس وفرنسا parce que c'est la même mentalité mais la seule différence c'est لهنا في تونس فما un très manque de civisme. ما نعرفش كيفاش نقولوا بالعربي je sais pas si فهم voilà manque de civisme et après نحنا كون نمشوا كون نقعدوا في فرنسا تونس ça nous manque برشا tu vois. حاشها تهبط تجي. C'est ça, c'est obligé. Même si Tunis a des problèmes ou quoi, on est obligé de venir parce que بلادنا ونعيش تونسي غاديكا فهمت. C'est-à-dire مش مولود غاديكا في فرنسا que ما نعيش تونس. غاديكا aussi نعيش تونس. Mais voilà après le problème voilà il y a beaucoup برشا توانسة جاوا فرنسا. Il y a rien في فرنسا فما حتى شيء. فماش حاجة سبيسيال فماش ديفيرونس حسب رايك؟ Non, il y a rien. Il y a la misère radicale. Encore la misère en France. Bien sûr, femme à la misère. Bien sûr, ils jouent en France, ils pensent avoir كل ça y est, c'est fini. هي فرنسا déjà عندها حتى شيء déjà. Même في العالم ما عندها حتى شيء. وانت تجي مع la misère radicale, tu peux pas, c'est faut que تقعد لهنا في البلاد et voilà, c'est tout. تجمش parce que je vais te dire un truc. نحن في فرنسا déjà on a du mal que الناس يخدموا فلوس tout ça c'est très difficile. Ou les Tunisiens qui pensent que في فرنسا فما يقولوا لي هي بارادي. Non. ما فماش منها الحكاية. فماش. بعد après attention c'est vrai que تنجم تخدم في فرنسا bien sûr تعيش mais le problème c'est تخلص. C'est très cher la vie radicale. C'est-à-dire le créer ou l'Aïcha ou truc, c'est très cher. C'est-à-dire le salaire تاعك juste فهمت pour واحد يخدم déjà. Alors je te parle même pas واحد ما عندوش papier ou ما عندوش في truc, c'est très difficile. العراق غادي كيفاش يعيش misère. Il y a plus فما حتى شيء pour eux. فهمت. Il y a pas grand-chose. Il n'y a pas super grand chose et en plus de ça, نحن في فرنسا déjà on a très du mal à trouver du travail déjà. فهمت. Bon أنا الحمد لله parce que خدمت كنت صغير تو عندي mon projet à تونس والفرنسا et voilà الحمد لله mais il faut toujours se dire فما حتى شيء sans rien فهمت. T'es obligé. Mais je dis Europa ou c'est tout عندك كل شيء c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. تشجع الشباب باش يمشيوا لفرنسا؟ Non parce que ça sert à rien. فما حتى شيء. فماش déjà الناس برشا غاديك جاو. حتى باللي ديبلوم نتاعهم؟ Même avec le diplôme ça sert فما حتى شيء. Il y a pas grand chose. نحن des Français عندهم diplôme و شوفوا si عندهم حاجة tu vois. Et après moi je leur conseille s'ils يحبوا يعملوا حاجة ben essayer de changer la Tunisie فهمت فما كل شيء في تونس فما بلاد كبيرة أنا je suis parti في النور في السود في التروك فما des trucs فما encore des terrains فما trucs des projets voilà après c'est vrai que c'est pas facile mais voilà حط حكومة un truc bien et pour que ça change في تونس فهمت. À ton avis تونس في المستقبل كيفاش باش تولي؟ À mon avis, pour moi, ça peut bien se passer, Tunis. فما برشا حاجات باهية. Changement? Ouais, il y a un changement dans فما des projets que tu peux faire لهنا خير من في أوروبا. وتجم voilà, mais le problème c'est comme نقولوا لهنا, il y a trop de كيفاش نقولوا corruption. برشا corruption في تونس. برشا سراقين. Voilà, les gens qui à chaque fois. وراها les hommes d'affaires تقول؟ Ouais, les hommes d'affaires. ولا وراها البوليتيك؟ Non, c'est pas que la politique, c'est tout le monde. كلهم سراق. كل عندهم يد؟ Ouais, كلهم. C'est pas que la politique.
نحن aussi في فرنسا فما سراكين بوليتيك، mais هنا في البلاد كلهم، ça veut dire que ce soit le politicien, le خدام, n'importe qui، فهمت؟ c'est tous des pratiquement obligés تعطيه، شو وين تمشي يقول لك اعطيني، وين تمشي؟ c'est non mais c'est vrai. لازم تدفع يعني وين ماشي Voilà. تدفع. C'est ça. Ou ça, il faut que ça change. Il faut que le Hukuma ça change sur ça. Tu vois. Il faut que ça soit plus autoritaire. Je fais une goule autoritaire بالعربي. Mais حاجة مش dictature mais presque. فهمت. شنو هو النصائح نتاعك للشباب؟ Je leur dis نحن الشباب نتاع تونس. شباب تاع تونس je leur dis اقرأ. Parce que c'est le seul moyen que تنجم تعمل حاجة في حياتك، c'est-à-dire تقرأ، même si تقول تقرأ وعندك شيء، au moins عندك القراية، parce que القراية هي تنجم تمشي، tu peux كيفاش نقولوا tu peux aller وين بلاد، c'est-à-dire تتكلم anglais وتتكلم français، تتكلم tu peux te débrouiller، فهمت؟ c'est-à-dire اقرأ ديما اقرأ، voilà، خدمة. Après, s'il y a, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais au moins, أقرأ. ما تقعدش بطال، ما تقعدش. واخدم أي خدمة تجي قدامك. Oui, bien sûr. Oui. Alors, خدمة. فماش خدمة خير من truc. فما فئة تقول لك أنا خديت الدبلوم في الحاجة الفلانية ما نخدمش خدمة ما هيش في الدومين. ما هيش دوميني ما هيش قرايتي مثلا، شنو تقول لهم أنت العباد هذوما؟ أنا نقول لهم اقعد خدمة داي. حط جنب الفلوس، reste avec الخدمة دي، عم بروجي بعد، et après ربي يسهل، c'est tout، c'est faut pas فما des gens في العالم، des gens ما كانش خدمة تاعهم، mais ils sont devenus les meilleurs في الخدمة تاعهم، aujourd'hui عندهم des sociétés ou des entreprises وهما ديجا سيتي ميم با خدمه تاعهم، فهمت؟ c'est-à-dire اقعد خدمه. كرياتيفيتي تكون يعني موجوده. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est pour ça فما ديما si tu restes في المونتاليتي تاع انا ما نحبش هذايا tu vas pas réussir. Essaye d'être صابر, patient et ومن بعد تشوف ان شاء الله ça va bien se passer. Et ça se passe mal, ben الحمد لله, tu vois, au moins انت عملت حاجات de comment نقولوا بالعربي t'as fait ce qu'il fallait، فهمت؟ ومن بعد ان شاء الله خير. المهم ربي يرضى بضميرك. C'est ça, bien sûr. C'est au moins tu restes dans le في الفامille ou في كيفاش نقولوا dans ton projet، voilà، في المونتاليتي بتاعك، tu vois. ما تقوليش ne baisse jamais le bras، نعرفش كيفاش نقولوا ne baisse jamais les bras بالعربي. ما نسلموش، مش بالساهل. C'est ça. ما تقعدش هكا. ما تقعدش هكا. شنو كلمة الختام نتاعك؟